standing. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai 1 seterusnya. Peter 5, verse 6. Thank you team Praise and Worship. Thank you, praise and worship team. Kalian boleh duduk, kalian juara hari ini. 1 Petrus pasal 5 1 Peter 5, ayat yang ke-6. verse 6. Kita baca sama-sama. Let's read this together. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Humble Tuhan yang yourself kuat, therefore under supaya the mighty kamu hand of ditinggikannya God, pada so that waktunya. at the proper time Yes. He may exalt you. Ayat berikutnya, ayat 7, haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang apa? Memelihara kamu, amin. Terus, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Terus ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lagi baca ayat 9, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10 sama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang terakhir, ayat 11, haleluya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. God is good. God is good. All the time. Haleluya. Yang di belakang yang boleh cari tempat duduk. Ya, kita mau belajar I want firman everyone to Tuhan find a seat in the sama-sama. back. And Jadi biar kita semua diberkati Tuhan. I want everyone to listen Happy to the word anniversary. of God. Kasih tahu kan happy anniversary. Say to your neighbor, happy anniversary. Haleluya. Hallelujah. Hari ini kita makan enak. Today we will have Ya. good food. Firman Tuhan juga enak. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. But also the word of God is good food. Firman Allah berkata kita manusia hidup bukan dari roti, For the word of God says that man does not live by bread alone, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. but by every word that comes out of the mouth of God. Amin. Amen. Amin. Saudara tahu bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. You know that Tadi kita baca firman just like Tuhan. what we read earlier, our brotherhood throughout the world experienced the same suffering. Petrus berusaha menulis surat ini kepada orang Kristen pada zaman itu. Peter wrote this letter to the Christians at that time Pada zaman itu banyak orang Kristen mengalami ketakutan because believers at that time they Banyak orang experienced dibunuh. fear, they were murdered, karena ikut Kristus, they were karena persecuted ikut Yesus. because they decided to follow Jesus. Dan banyak di antara mereka yang bertahan, And many of them they were hold on, mereka percaya kepada Kristus. they trust in the Lord. Kemudian surat ini dikatakan kepada jemaat pada saat itu, dikatakan supaya tetap rendah hati dan cari Tuhan. And Peter advised them for them to remain humble Dan jangan takut, jangan khawatir. and to cast their anxieties Karena dia berjanji, because he promised. kita yang percaya kepadanya, We who dia believe yang in him, meneguhkan kita, he will kata firman Allah. establish us, Menguatkan the word of God. kita, He will kata confirm firman Tuhan. us Sampai kesudahan alam. until the end of time. Walaupun kita mengalami penderitaan. Even though that we may suffer for a Penderitaan little. seperti apa? What kind of suffering? Bukan karena menderita karena dingin, It's not because of the bukan cold, karena panas, not because of the heat, bukan karena nggak digrantin. not because you are not granted. Tapi penderitaan di sini yang dimaksudkan adalah pada saat kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, ikut Tuhan, tapi ada aja hinaan orang, penderitaan-penderitaan yang kita alami. But maybe it was persecution because you follow Jesus wholeheartedly, but you have experienced all this trouble, all these challenges in life. Membuat kita seperti mundur, membuat kita mau jauh dari Tuhan. And it would try to draw us
far from the Lord. Tetapi ingat saudara, But remember ada one thing. seorang penolong There is a yang helper menyertai kita. that is with us. Yohanes 14 ayat 15 berkata, John 14 verse 15 jikalau says, kamu mengasihi aku, if you love me, kamu akan menuruti segala perintahku. you will keep my commandments. Kata Yesus. That's what Jesus said. Dan aku akan minta kepada Bapa And I will ask the Father, supaya ia berikan seorang penolong. for he will give you another helper. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. A helper to be with you forever. Seorang penolong berarti a person. A helper means a Seorang. person. Tadi teman saya jemput saya. My friend here picked me up from the airport this morning. Jadi dia menolong saya. He helped me. Dia jemput di airport. He came to the Kemudian dia airport bawa ke sini dan and dia he drove me menolong. here. It means he's A a person. helper, a person. Nah, firman Allah berkata di situ dikatakan, The word of God says, aku akan minta kepadamu seorang I penolong. will ask the Father, he will give you a helper. Seorang penolong ini siapa? And who is this helper? Penolong ini adalah Roh Kudus. And he's called the Holy Spirit. Dan Roh Kudus ini tinggal di dalam kita. And the Holy Spirit dwells in Alkitab us. berkata, The ia word of God menyertai says, kamu selama-lamanya. to be with you forever. Pada waktu kita terima Yesus When we receive Jesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat as kita, the Lord and Savior, firman Allah berkata, The dia word of God Yesus says, itu menebus dosa kita, he redeemed us from our sin. menyelamatkan kita. He saved us. Semua dosa kita All of our sins, dia ampuni. he forgave. Tidak ada orang di dunia ini yang datang berkata, ikutlah aku. There is no one else in Nggak this ada. world that dare to say, come follow me. Dia berkata, aku datang dari Bapa. And yet Kata Jesus Yesus, said, I came from the Father. aku datang dari Bapa. I came from the Father. Dan dia berkata, And he said, akulah jalan, I am the way. akulah kebenaran, I am the truth. akulah hidup. I am the life. Dia bilang, That's what he said. barang siapa ikut aku, Whoever comes, aku akan memberikan me. tempat bagimu di surga. I will go and prepare a place for him. Kalau kamu ikut aku, When you follow me, kamu akan banyak mengalami penderitaan. you will experience persecution. Tapi percayalah, But take heart, kamu tidak sendiri. you are not alone. Aku minta kepada Bapa I ask the supaya Father berikan seorang penolong. so that he will give you A a person. helper, a person. Yesus datang Jesus came sebagai manusia, as a man, a person. a person. Nah, manusia ini datang, This man dia came berjalan-jalan and he walks about di bumi ini, On di this Yerusalem, earth, in Jerusalem. berjalan-jalan. Yang sakit, dia sembuhkan. and he healed the sick. Yang lumpuh, kemudian juga bisa berjalan. He healed the lame. Yang buta melihat, He yang tuli healed the blind. mendengar. And the Dan mute. hanya Yesus yang sanggup melakukan And itu. only Jesus was able to do that Karena dia Tuhan, because he is dia Lord juga manusia. and he is also human. Dan dia datang And he came dan dia berkata, and he said, marilah kepadaku come to me, semua all of you yang letih, who are heavy laden. berbeban berat. Aku I berikan kelegaan. will Kepadamu. give you rest. Aku, dia bilang, He said, Yesus, I will give. kalau kamu dimaki, If someone jangan talk back about mencaci you, maki. do not return the same way. Dia datang di He bumi came ini to this earth dan dia berkata, and he said, apa yang aku katakan what I said, dari Bapa. I received from the Father. Bapa yang punya langit, bumi, laut dan segala isi. The Father who created all Jadi things. apa yang aku katakan So whatever I said, dari Bapa. I got it from the Father. Dan aku akan kembali kepada Bapa. And I will return to him.
Kalau aku kembali kepada Bapa, When I return to the aku akan Father, menyediakan tempat bagimu. I will prepare a place for all Hidup of you. kekal surga. And an eternal life in heaven. Selama-lamanya. Forever. Manusia hidup 70 tahun. Men live Kalau kuat 80. 70 years or even 80 years. Dan kita akan meninggal. And then we all will pass away. Dan pada waktu kita And meninggal, when it happens, ada jaminan there kekal is a guarantee in bersama heaven dengan Yesus. with Jesus. Bukan 1000 tahun, Not 1,000 bukan years, 1 juta tahun, not 1,000,000 tapi years, but selama-lamanya. forever, for eternity. Dia jamin untuk kita. He guaranteed that for us. Dan dia sudah buktikan. And he had proven Waktu nubuatan firman Allah, when the Yesus akan datang, prophecy said that sudah Jesus will come, digenapi. and it has been fulfilled. Pada waktu dia menderita untuk kita, When he suffered for us, Yesaya bernubuat, Isaiah prophesied sesungguhnya penderitaan kitalah yang ditanggungnya. that he Penyakit kitalah carried yang his dipikulnya. sorrow, carry our sorrow. Padahal kita mengira dia kena tulah. And we thought that he is being condemned. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan He oleh carried our bilur-bilurnya sins and our sorrows, and kita by disembuhkan his Tuhan. stripes we are healed. Digenapi. And it has been Dia fulfilled. lahir digenapi. Dia mati digenapi. Sudah digenapi. Everything has been Kemudian dia fulfilled. bangkit kembali. And then he rose Sudah digenapi. again. And it has been fulfilled. Dan dia naik ke And he surga. ascended to heaven. Sudah digenapi. It has been fulfilled. Dan dia berjanji dia And he akan datang promised kembali. he will come back again. Pada waktu dia datang kembali, When he comes again, dia bilang kepada he murid-murid, said to his disciples, tunggu kamu di Yerusalem. wait Sampai kamu in menerima Jerusalem janji Bapa. until you receive the promise of the Father. Janji Bapa apa kata firman Allah? What is the promise of the Father? Yohanes membaptis kamu dengan air. John baptized you with Sebagai tanda water pertobatan. as a sign of Tapi repentance. kamu But akan you dibaptis dengan Roh will Kudus. be baptized with the Holy Spirit. Karena baptisan Roh Kudus Because the baptism of the Holy mampukan Spirit kamu will enable untuk you bisa kuat to be bertahan strong, to di dalam remain dunia strong ini in this yang world penuh dengan tantangan. that is filled with challenges. Kemudian dibilang tadi, And then it says there, ayat 17, Verse karena 17. dunia tidak melihat kamu. the world does not see him. Pada waktu Roh Kudus itu datang, When the Holy Spirit dunia comes, tidak melihat Roh Kudus. the world Dunia cannot see tidak the Holy mengenal Roh Spirit. Kudus. The Holy Spirit cannot Kita be firman seen Allah. by the people Dan in this ayat world. 18 berkata apa? Verse 18 says what? Roh Kudus, aku tidak meninggalkan kamu not leave seperti yatim As piatu. orphans. Aku tidak meninggalkan I kamu will never leave sebagai you as yatim piatu. orphans. Oke, sekarang this is main point. Jadi Roh Kudus, So Holy Spirit, a person, a person, sekarang ada di dunia. now is in this world. Kita nggak lihat Yesus lagi di Yerusalem. We do not see Jesus in Jerusalem. Saya pergi ke Bethlehem, I tidak went to lihat Bethlehem. Yesus I no longer see Jesus seperti masih physically. bayi. Saya ke Galilea, I went to Galilee. saya naik danau di Galilea. I rode Saya tidak lihat ship. Yesus di sana. and yet I did not see Jesus there. Saya ke Kapernaum, I went to Capernaum. tidak melihat Yesus di sana. I did not see Jesus there Karena saya percaya because I believe Yesus itu sudah tinggal di dalam saya. Jesus already dwells within me. Dan kuasa Yesus And itu the power of Jesus bekerja di dalam saya is working in dengan me kuasa Roh Kudus. along with the power of a Holy Spirit, A person. a person. Dan tugas Roh Kudus, And the Holy Spirit ayat is job yang is, ke-26, verse 26. dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur, It's the Holy Spirit is penolong. a comforter, Nih, a penghibur, helper. penolong. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, kata The firman Holy Spirit Allah. whom the Father will send in my Dialah name, yang He apa will mengajarkan segala you sesuatu. all things. Watch, perhatikan baik. Pay attention. Roh Kudus The Holy Spirit yang mengajarkan will kita teach us segala sesuatu. all things. Yang apa yang diajarkan oleh Roh What Kudus does the Holy kepada Spirit kita? teach us? Roh Kudus mengajarkan, apalagi dikatakan mengingatkan And kamu. also Holy Spirit will bring to us remembrance Waktu kita sedih when we are sad karena
orang yang kita kasihi meninggal, Maybe because of a death of a loved one. orang tua, Maybe parents. istri, Maybe suami spouse yang meninggalkan kita. who left us. Kita sedih. We are sad. Ada seorang penolong, There is a helper, seorang penghibur, a comforter menghibur kita who comfort us dan mengingatkan kita. and Dia, reminded us that Roh He, Kudus, Holy mengingatkan Spirit, kita. will do these things. Jangan bersedih hati. Be a cheerful Aku heart. penghiburmu. I am here Waktu kita sakit, when we are sick. Dia ingatkan kita. He reminds Oleh us bilur-bilur Yesus, by His kita stripes disembuhkan Tuhan. we are healed. Tugas Roh The Kudus, Holy Spirit's job is bangunkan pagi kita setiap hari to remind us every time we wake up untuk in the morning, ingatkan kita berdoa. to remind us to pray, Andalkan Tuhan, to depend on cari God, Tuhan, to seek God, berharap kepada to Tuhan, trust percaya in Him kepada fully, to Tuhan. believe in Him. Roh Kuduslah Holy Spirit yang menguatkan iman kita. that will strengthen our faith. Roh Kuduslah That is Holy yang Spirit selalu membawa kita takut akan Tuhan. will bring us Karena to the tugas fear Dia of God, because that is His job, Mengajarkan kita to teach us takut Tuhan. of the fear Hidup of the benar, Lord, to live hidup righteously, kudus, to live in andalkan holiness, Tuhan, to depend percaya on Him, kepada to Tuhan. believe in Him, Seorang penolong a ini helper yang tinggal di dalam that kita dwells and lives in us selamanya, forever, selamanya forever. yang tinggal di dalam kita. He lives in us. Makanya Therefore, seorang pribadi ini, This penolong ini helper, harus jaga penuh hormat. you have to keep him in reference, Siapa yang menghujat ini because tidak bisa diampuni. you cannot despise the Holy Spirit. Kita menghujat Yesus bisa. We may Diampuni. despise God, Siapa yang but menghujat we cannot despise tidak bisa the Holy diampuni. Spirit. Why? Kenapa? Why? Karena seorang penolong yang terakhir Because this is the last yang Allah Bapa di surga helper that berikan our kepada Father kita has provided manusia. for us. Waktu dia berikan Yesus, When He gave Jesus, orang ambil batu dan melempar dia people dengan tried to batu. stone Siapa him. engkau menyamakan diri dengan Bapa? Who are Umurmu you belum that you umurmu belum compare 50 yourself tahun. with the Son of God? Engkau menyamakan diri dengan Bapa. You compare yourself as the Bapa as kami this Abraham. God. Our father Kemudian is Yesus Abraham. berkata, kamu makan roti di padang gurun. And Jesus said, Itu roti dari Bapa. you ate the bread. Aku and roti yang turun dari I surga. am the bread that comes from heaven. Abraham, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Before Abraham was, I am. Yesus tegaskan dia bahwa Jesus dia itu emphasized Tuhan, this, dia itu that Raja. He is the Lord. He Dan dia is the naik ke only surga. true God. Dia And He menebus ascended to dosa heaven. kita. He redeemed our sin. Di kayu salib dia masih bilang, Bapa, Even on the ampuni cross, mereka. He was able to say, Ampuni Father, mereka. forgive Sebab mereka them, tidak tahu for apa they yang mereka perbuat. don't know what they did. Dan sekarang dia duduk di And now sebelah He kanan Allah sat di at the surga. right hand of the Father. Berikan seorang And He penolong. gave us a helper. Dan seorang penolong ini ada di tempat ini. And this helper is here in this Dan place. seorang penolong ini sedang menyentuh hatimu. And this helper is here, is touching every Seorang heart. penolong ini sedang menjamah hatimu. And this helper is touching Supaya every engkau heart. percaya Because so that you may bahwa believe Yesus adalah Tuhan. that Jesus is Lord. Supaya engkau percaya So that you believe bahwa hidup kekal itu ada. that salvation or eternal Dan life is here. dialah And yang He selalu is menemani kita. who is always 24 with hours. us 24 hours. Dialah yang berkata hari ini ke He gereja. who is the one who said today, Dialah let's yang go to nanti church. malam akan berkata, before you sleep pray. Sebelum berdoa, And He sebelum will tidur remind you to berdoa. pray before you sleep. Seorang penolong ini juga yang akan This memberkati helper engkau hari that ini. will bless every one of you today. Seorang penolong ini yang berkata kalau engkau mau hari ini engkau akan dipenuhi dengan Roh And Kudus. this helper also says that if you're willing, you will be Engkau filled pun with the hari Holy ini akan Spirit. dipenuhi dengan Roh Kudus. You shall be filled with the power of Holy Spirit. Persyaratannya apa sih What is untuk it that saya I dipenuhi have dengan Roh Kudus? to do in order for me to be Kisah filled with the Rasul Holy 2 Spirit? ayat 1 The book of Acts, chapter berkata, 2, verse 1 says, semua orang percaya berkumpul. it
It says the day of Semua orang Pentecost, percaya they were berkumpul. Kisah all Rasul 2 together. ayat 1. Jadi number one, So kamu number one, harus percaya you bahwa have to believe, kepenuhan Roh Kudus itu adalah kepada orang yang percaya. because the fulfilling of the Holy Spirit Sebagai will tanda come to engkau those who believe. Dipenuhi dengan Roh Kudus, And as engkau a bisa sign berbahasa roh. For you to be filled with the Holy Bahasa Spirit, you are surga. able to speak Bahasa in tongues. surga, bahasa surga. Bukan bahasa manusia. It's a language of heaven. It's not a language of the people. Kita ada bahasa Inggris, We have ada English, bahasa we Indonesia, have Indonesian, ada bahasa Afrika, we have ada Africans, jutaan and bahasa. there's millions of other languages. Dan semua bahasa, And out of all the languages, setan bisa tahu bahasa. and even the devil understands. Ada satu bahasa, But there is yang one language setan that the tidak devil cannot understand. itu bahasa roh. And that is the language of the Holy Spirit. Kenapa? Why? Alkitab mencatat The Bible recorded. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Corinthians 14 verse 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, For one who speaks in tongue dia berbicara langsung kepada speaks Allah. not to man but to God. Manusia tidak tahu. For no one understands, Setan tidak tahu. including the devil. Saya pun tidak I tahu. don't even understand. Karena itu bahasa Because surga. it's a language of Bahasa heaven. Tuhan. It's Nih a firman Allah. This is the word of God. Mana 1:14 ayat yang kedua. 1 1 Korintus Corinthians 14 ayat verse kedua 2. dikatakan. Siapa For yang one- ayo baca sama-sama. Siapa yang For berkata-kata one who dengan speaks bahasa in a roh tongue tidak speaks berkata-kata not kepada to man, manusia, tetapi but kepada to Allah. God. Sebab For no tidak ada one seorang pun yang understands mengerti him. bahasanya. Oleh But he roh, utters ia mengucapkan mysteries hal-hal in yang the rahasia. Katakan amin. Say amen. Jadi orang yang berdoa dalam roh, So those who pray in the Spirit hanya berbicara kepada roh. speaks to the Spirit. Hanya kepada Allah yang tahu. Praise to God who knows to understand. Roma 8:26 berkata, Romans 8:26 kita says, sendiri nggak bisa berdoa. when we are unable to pray, Mau berdoanya kagak bisa. we Kita are nggak unable tahu. to pray, we don't know how to pray, Tapi Roh Kudus but the Holy di dalam Spirit kita in us memampukan kita berdoa. enable us, Nih, help us in Sama-sama our kita weakness. baca. Demikian juga apa? Likewise, Roh the membantu kita dalam Spirit kelemahan kita. helps us in our Sebab weakness. kita tidak For tahu we do bahwa not know what bagaimana to harus pray berdoa. for as Tetapi we Roh ought. sendiri berdoa untuk But the kita Spirit kepada Allah Himself dengan intercedes keluhan-keluhan for us with yang groanings tidak too deep. terucapkan. For words. Wow. Wow. Apalagi? Ayat What berikutnya else? coba dikatakan, ayat 27 coba Verse perhatikan baik. 27, Dan the next Allah, one. perhatikan baik. Allah But yang memiliki He hati nurani who searches mengetahui the heart maksud roh itu, knows what is the yaitu mind bahwa of the ia, Roh Spirit, Kudus, sesuai because dengan the Spirit kehendak Allah, intercede berdoa untuk for the saints orang-orang according kudus. to the will of God. Perhatikan, ini Pay penting banget. attention. This is important. Contoh, For saya example, me lagi dalam perjalanan on my way di pesawat. here on the Tiba-tiba saya plane, itu berdoa dalam roh. and I was praying in the Karena Spirit hanya Roh Kudus because only a Holy yang Spirit mampukan saya berdoa dalam roh. who enables me to do Saya this, berdoa dalam roh, and I pray in the dalam Spirit pesawat. in the plane. Mungkin pesawat itu dalam keadaan bahaya. Maybe that plane was in danger, Tetapi waktu saya berdoa dalam roh, but when I pray in the Spirit, dan hanya Allah di surga yang mendengar it is only doa saya. God in heaven who knows and understands my prayer. Dan Allah mendengar doa saya. God heard my prayer, Sehingga kecelakaan itu tidak and terjadi. that accident can be avoided. Karena Allah memiliki hati nurani. For God, it Mengetahui says, maksud roh itu searches sesuai dengan the kehendak Allah. hearts, Berdoa knows the mind of the untuk orang Spirit. kudus. Because the Jadi, Spirit intercedes for the saints. Yesus So di Jesus surga in heaven berdoa juga untuk kita. intercedes for us. Dia berdoa He supaya intercedes iman kita so that jangan our jatuh. faith may not falter. Masih ingat dia doa kepada Petrus? Remember what he said to Dia doa Peter? kepada Petrus supaya imannya He said, juga Peter, I jangan pray so jatuh. that your faith will Masih not ingat Yesus falter. berdoa pada Remember waktu dia what ada di Jesus sini? pray?
Dia bilang, He aku said, dan Bapa I satu. am one with Dan the aku Father. berdoa, And I pray, kata Yesus, aku Jesus berdoa says, supaya mereka dijauhkan daripada yang so that jahat. you will keep them from harm. Nah, bagaimana itu kuasa bisa terjadi? Now, how can that Roh happen? Kudus The Holy Spirit. yang bekerja di The dalam Holy Spirit that hidup kita. works in us. Hari ini, This day, a person Roh Kudus the person, Holy datang Spirit, kepada kita. comes to us. Kalau engkau membuka hati, If you open up your heart, saya mau dipenuhi I dengan want Roh to be Kudus. filled with the power of the Holy Sebagai Spirit. tanda saya dipenuhi Roh As a Kudus, sign of me being filled with the baptiskan Holy saya Spirit, dengan Roh I will be Kudus. baptized with the Holy Baptisan Spirit. air The water sebagai baptism tanda as a pertobatan. sign of Terima repentance Yesus. when you accept Tapi Jesus. baptisan Roh But Kudus, baptism of the Holy Spirit tanda engkau berkata-kata as a sign dengan of you bahasa being roh. baptized with the Holy Dan Spirit. saya mau berdoa, And I want to pray. engkau hari ini Today, all of you, dipenuhi dengan Roh Kudus. you will all be filled with the Holy Saya Spirit. berdoa And I pray supaya imanmu kuat that your faith will be strong menjalani hidup. to live this life. Jangan fokus kepada masalah. Don't focus on your Fokus problem. kepada Tuhan. Focus on God. Fokus kepada Bapa. Focus on the Lord. Dan dia akan menolong hidup And He kita. will help our life. Firman Allah berkata The dalam word 1 of God Korintus says, 14 tadi 1 dikatakan apa? Corinthians 14 says Roh what? Kudus The Holy Spirit. percaya dalam kisah Rasul 2, kisah Rasul 2 tadi I'm sorry, katakan in bahwa the book of Acts 2, orang percaya berkumpul. Perhatikan that the baik. believers, they gather together in one Jadi place. hari ini So kalau today, engkau mau dipenuhi dengan if Roh you Kudus, want to be filled with the Holy Spirit, saya akan tuntun engkau dalam doa. I will guide you in Engkau prayer. percaya, As long as you believe, terima kuasa Roh Kudus. you believe you Itu receive the bahasa power surga, of the bukan Holy bahasa Spirit. setan. And you will be filled with the Itu language of bahasa heaven, roh, language bahasa of the kudus, Spirit, a holy bahasa language. Allah. Jangan main-main Do dengan not play bahasa roh. around with this. Kisah Rasul 2 coba dengan ayat Book yang of Acts 2, ayat 1 dikatakan. verse 1 says, Percaya nih, ketika 3 hari when the Pentakosta day semua of orang Pentecost percaya arrived, they were berkumpul all di together satu in tempat. one place. Kemudian ayat berikutnya, Next ayat 2 verse, dikatakan, tiba-tiba and suddenly turunlah dari there langit came suatu from bunyi heaven seperti a sound tiupan angin like a keras mighty yang rushing memenuhi wind, seluruh rumah di and mana it mereka filled the duduk. entire house where they were sitting. Perhatikan baik, Pay attention. kuasa Tuhan turun The power of pada God saat came orang down yang menantikan dengan when they iman were percaya. with one accord. They were waiting. Menantikan percaya, They were menunggu. awaiting the Tiba-tiba kata power. firman But Allah. all of a sudden, Kuasa Tuhan turun, tiupan angin keras. Terus came apa? a sound Ayat berikutnya, like a mighty tampaklah rushing kepada mereka and next verse, lidah-lidah and seperti divided nyala api tongues as a yang fire appeared to bertebaran them dan hingga and pada mereka rested masing-masing. on each one of them. Hingga pada tiba-tiba korabatakara All of a labasakara sudden. tiba-tiba. And just all of a sudden, Dan Alkitab ayat berikutnya and the berkata, next verse says, tiba-tiba maka and they were penuhlah all mereka filled dengan with the Roh Holy Kudus. Ayo baca Spirit. sama-sama. Let's Maka read this together. penuhlah mereka And they were dengan Roh all Kudus. filled with the Lalu Holy mereka Spirit mulai and berkata-kata began dalam to bahasa-bahasa speak in other seperti yang tongues diberikan oleh Roh as itu the kepada Spirit mereka give them untuk utterance. mengatakannya. Saudara, Beloved, kuasa Roh Kudus the power of the Holy masih Spirit, bekerja it's still sampai hari at ini work dan today sampai selama-lamanya until forever bagi mereka yang to mau punya those iman, who believe percaya and have faith. kepada Yesus. Saya mau berdoa hari I want ini to pray today. supaya engkau keluar dari tempat When you ini leave this place, tidak sama lagi. you will leave not the Tidak ada same. ketakutan, No more tidak fear. ada kekhawatiran, No more worries. tidak ada lagi kegagalan. No more failure. Karena kita sudah dibenarkan, For we have been made righteous, diselamatkan, for we have been ditebus saved, for dengan we have darah been Yesus. redeemed by His blood. Pada waktu dia datang, When kita He came, diselamatkan, We have been saved. ditebus We have been dari redeemed semua dosa. from all of our sin and iniquities. Pada waktu pendaftaran registrasi beberapa tahun yang lalu, A couple years ago during registration, ada beberapa jemaat kami masuk penjara. and a lot of our church members were detained. Pada waktu masuk penjara, And when they were in prison, saya mengunjungi dia di penjara. I visited them in prison. Kemudian dari penjara mengatakan bahwa untuk keluarkan dia harus ditebus, dibayar 10,000 And I remember one of them has to Ada yang be, 15.000, ada the yang bail was 10.000 up to untuk ditebus. $10,000 to bail them up. Jemaat kumpul uang, And the church, we Kemudian gather money, we collect money tebus to di penjara. pay the Kemudian bond.
dia and to set keluar them free. dari penjara. Yesus datang Jesus came menebus kita. to redeem all of Bukan us. dengan uang, Not with money, tapi dengan darah. but with His precious blood. Darah yang But mahal. His Tebus precious kita. blood. He redeemed Selamatkan us. kita. He saved us. Angkat kita dari He dosa, lifted us dari up sampah. from dirt, from sin. Selamatkan kita. He saved us. Dan kita menjadi anak. And we become sons and anak. daughters. Setelah kita ditebus, After we are being kita redeemed, diperdamaikan. we have been dengan justified. Bapa. We have been reconciled with God. Saudara tahu pada waktu You Yesus know when mati, Jesus died, Alkitab berkata tirai pemisah. the Bible recorded Ruang that the Maha Kudus. veil was being torn. Ruang kudus That dan pelataran separate ada pemisah. the most holy place. Pada waktu pemisah itu, pada waktu the veil para imam is torn, when the masuk ke priest ruang Maha Kudus untuk membawa enter into korban, the holy membawa korban, of holies, masuk ke bring tempat offerings, untuk membawa dosa and they had to bring kepada offerings to, Bapa di surga. to Imam redeem itu their ada offering, lonceng, ada tali dan ada bunyi lonceng di kaki. and they would be put like Jadi pada waktu imam itu mati karena berbuat dosa, kesalahan sendiri, dia mati di dalam. Jadi orang akan talinya. there was like the little bells that Sudah were mati. tied Karena up on their ini ankles. adalah Maha Kudus. And that if the priest was Satu tahun satu kali blameless, para imam they will remain untuk masuk. alive. But one time in Pada every year, waktu they will have to Yesus stand before God. mati, When Jesus died, tirai pemisah the veil terbelah. was torn. Berarti kita That means all of us, dilayakkan we have panggil been Bapa. made worthy to come and appear before Him. Murid-murid The waktu bertanya, disciples Yesus, asked kalau kami Jesus, berdoa, when we pray, seperti apa? teach us how to Yesus pray. berkata, And Jesus said, call him Father. panggil dia Bapa. Dikuduskan. Hallowed be your name. Jadi dia memperdamaikan. So He reconciled us. Orang ini berdosa, For example, this is a sinner. dia nggak perlu datang He kepada does not need to pendeta. come to the pastor. Pastor, please pray for me. No need. Nggak perlu. He doesn't need to do that. Karena Yesus, Because Imam Jesus, Besar Agung, The sudah high priest memperdamaikan has kita reconciled dengan us Bapa. with the Father. Jadi kita So anytime all of us, kita anytime, panggil Bapa. we can call Him Tolong Father. saya, Help me. sembuhkan saya, Heal hiburkan saya, me. Comfort kuatkan me. saya. Strengthen me. Saya percaya I believe Engkau mendengar doa saya. You hear my Kita prayer. diperdamaikan. We have been made Setelah kita righteous. diperdamaikan, And we kita reconcile. dikuduskan. And then we have been Kita sanctified. dilayakkan. God allow us to come Setelah before kita Him. dikuduskan, kita dibenarkan. And then we have Karena been kita made adalah righteous. anak. For we are sons and daughters. Roma 8 dikatakan Roma 8:17. Romans 8:17 Kita ini says, anak we are kita called berhak children. And we menerima janji-janji Allah. deserve to receive Kalau all kita ini inheritance. Roma 8 nih. Kita Romans anak 8:17. ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang menerima bersama dengan Kristus. And if Jika kita children, menderita then bersama dengan Dia. heirs Supaya of kita God and juga fellow heirs with Christ, dipermuliakan. provided we suffer with Him in order that we may Dibenarkan. be also You tahu arti glorified. dibenarkan? You know what it means to be Gak ada yang justified. lagi bilang, kamu bego. No longer Kamu nggak bisa. condemnation will Kamu come gagal. upon you. You are not Kamu nggak able. bisa You are di-granted. stupid. You Kamu nggak bisa cannot ditolong. receive the, you Nggak ada cannot lagi. be helped. No more condemnation. Kita dibenarkan. Because we have been Kita made anak. righteous. Kita Because we tinggal are terima children. mujizat. We receive Terima what becomes kebenaran. ours. Terima We pertolongan. receive help. We Karena kita receive ahli miracles. waris. Because we are the heirs. Dan kita And dimuliakan. we are being Tercatat glorified. firman Allah. Kita dimuliakan. We are being glorified. Saya berdoa hari ini. I pray today, Semua yang dengar firman. all of you who listen to Biar this Roh word, Kudus menjamah let the kita Holy semua. Spirit touch every one of Dan us. saya berdoa And I iblis pray the devil jangan mencuri will anakmu not di tempat ini. steal this Karena word kita from ini you. adalah milik Tuhan For sendiri. we belongs to Christ.
Tunduk kepala. Let's bow our heads. Roh Kudus Tuhan, terima Holy kasih. Spirit, God, we thank you. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Thank you for all your goodness. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Thank you for your grace. Kami selamat karena kasih We know karunia. that we are saved Oleh by iman your kami grace. kepada Engkau. Tuhan Yesus, Holy Spirit, aku berdoa I pray semua yang ada di sini, all of us who are in this selamatkan place, kami semua. save all of us. Adakah Engkau datang berkata, Are you here doakan today saya. and you said, Pastor, please pray for me. hari ini saya mau terima Yesus. Today I want to make a decision to accept Christ. Hari ini saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Today I want to be filled with the power of the Saya Holy percaya Spirit. hari ini I believe today Roh Kudus menjamah hati Holy saya. Spirit will touch me. Saya menerima damai, I want to receive saya menerima peace, sukacita joy yang melampaui segala that akal. surpasses all understanding. Roh Kudus, Holy Spirit, penuhkan saya fill me dengan kuasa Allah yang maha with the tinggi. power from on high. Roh Holy Kudus, Spirit, hari ini today saya izinkan Engkau I want you tinggal di dalam to hati saya. dwell in my Adakah life. Engkau datang hari ini berkata, saya mau kembali kepada Yesus. Or are you here today and you want to return to Saya the mau Lord? mengenal Yesus lebih lagi. I want to get to know Jesus even more. Saya mau hidup kekal. I want that eternal life. Saya tidak mau binasa. I do not want to Saya perish. tidak mau masuk I neraka. do not want to end up in Saya hell. mau masuk But I surga. want to end up in Saya heaven. mau hidup kekal bersama I want Yesus. to experience that eternal life with Jesus. Haleluya, kalau engkau Haleluya. mau, taruh If tangan that is kirimu di you, dada. Put your left hand on your Angkat tangan chest kananmu and kepada lift up your Yesus. right hands. Tuhan Yesus, Lord Jesus, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat you see hari ini. every hands that are Hari raised. ini Today, aku minta I ask terima dia sebagai that you will anakmu. accept them as your Terima dia children. sebagai milikmu. Accept them as yours. Hari ini dia Today, adalah anakmu. They are yours, oh God. Penuhkan dia dengan kuasa Allah. Fill them with the power of the Holy Penuhkan Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Fill them with the power of the Holy Penuhkan Spirit. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Fill them with the power Biar from on hari high. ini And let today, semua kami all of us diselamatkan. will be saved. Kami menerima pengampunan We dosa. receive the Semua forgiveness of kami sin. Every one of dipenuhi us dengan kuasa will Allah, be filled kuasa with Roh the power Kudus. of on high. Semua angkat tangan dua-dua semua. Everyone Angkat tangan, will ikuti lift doa up saya. their hands and raise their hand and follow after me. Katakan, Repeat Roh after Kudus. me. Say, Holy Spirit. Katakan yang nyaring, Roh Kudus. With a loud voice, say, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. I thank you, Holy Spirit, Engkau ada dengan kami. that you are here with us. Saya percaya Roh I Kudus. believe, Holy Spirit, Engkau ada di dalam saya. you are here Tuhan with Yesus, us. Holy ampuni ya Tuhan Jesus, semua dosa, forgive me semua of all kesalahan, my sin, all of my semua iniquities, perbuatan all yang of tidak my berkenan behavior padamu. that is not pleasing Ampuni, you. Forgive basuh me, dengan oh. darah-Mu yang kudus. Wash Hari me ini ya clean, Tuhan, oh God. Today, oh saya percaya I saya believe adalah anak-Mu, I am saya adalah yours. milik-Mu, saya adalah ahli waris I am the heir milik kepunyaan-Mu and sendiri. yours alone, oh God. Tolong saya Roh Kudus, Help me, Holy hiburkan Spirit. saya Roh Kudus, ingatkan saya Roh Kudus. Enable me, Holy Spirit. Hidup benar, Remind me to live hidup a kudus, righteous life, a hidup holy setia, life, a faithful sungguh-sungguh life, dengan Engkau, to follow you membaca wholeheartedly, firman-Mu, to read your melakukan semua perintah word, to firman-Mu, do the commandments, melayani Engkau to serve sampai you selama-lamanya. till forever. Terima kasih Bapa, Thank you, di Father. dalam nama In the Yesus, name of Jesus, dengan kuasa Roh Kudus, with the power of the Holy saya Spirit, dipenuhi, I saya am diselamatkan, filled, I am dan saved. percaya I believe masa depan saya, that my masa depan future yang penuh is a harapan. future full of Di dalam hope. nama In Tuhan the name of Yesus, Jesus, saya sudah berdoa. I pray. Berikan tepuk tangan Let's bagi give